여러분 안녕하세요. Сайн байцгаана уу? 함께 기도드리겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 우리를 구원해 주시고 늘 우리 안에 함께 하시며 우리를 통해 거룩하고 영광스러운 일을 이루시는 하나님께 감사드립니다. Биднийг аварч, үргэлж бидний дунд хамт байж, биднэр дамжуулан Бурхны алдрын агуу ажлаа явуулдаг тань талархаж байна. 우리가 하나님의 말씀 앞에 있습니다. Бид Бурхны үгийн өмнө байна. 이 말씀이 우리의 영혼을 구원해 주셨습니다. Энэ үг бидний сүнсийг аварж өгсөн билээ. 이 말씀으로 우리를 인도해 주시고 우리에게 영원한 소망으로 가득 채워 주심을 믿습니다. Энэ үгээр биднийг удирдан бидний сүнсийг маань бэлхэм дүүрэн өгдөг гэдэгт итгэж байна. 말씀이 우리의 삶 속에 온전히 이루어질 수 있도록 도와주시옵소서. Үг бид бүхний амьдрал донд бүрэн дүүрэн биелэгдэхэд та туслаарай. 오직 말씀에 순종하며 말씀을 따라 주님의 뜻을 깨닫는 시간이 되게 해 주시옵소서. Зөвхөн үгэнд дуулууртай байж, үгийг даган эзний хүслийг ойлгон ухаарах цаг болгож өгөөрэй. 2025년이 다 끝나가고 있습니다. 2025 он ийхүү дуусаж байна. 이 시간에 우리가 무엇을 깨달아야 될지 가르쳐 주시옵소서. Энэ цагт бид юуг ухаарах ёстойг минь та зааж өгөөрэй. 남아있는 시간들을 헛되이 보내지 않도록 우리의 마음을 일깨워 주시옵소서. Үлдсэн цаг мөчүүдийг хуурмаг хоосноор өнгөрүүлэхгүй байхад та биднийг сэргээж өгнө. 주님의 뜻을 깨닫고 주님을 기쁘시게 하는 우리가 될 수 있도록 도와주시옵소서. Эзний хүслийг ухаарч, эзнийг баярлуулдаг тааламжтай хүмүүс болоход минь та туслаарай. 우리 각 사람의 마음과 형편을 주께서 가장 잘 아십니다. Бидний хүн нэг бүрийн зүрх сэтгэл, байр байдлыг эзэн та хамгийн сайн мэдэх хүлээ. 이 시간 우리 각 사람이 알아야 될 주님의 뜻을 나타내 주시옵소서. Энэ цагт бидний хүн нэг бүр ухаарах ёстой эзний хүслийг та бидэнд мэдүүлээрэй. 말씀을 듣고 잃어버리는 자가 되지 않게 해 주시옵소서. Үгийг сонсоод мартдаг хүн болохгүй байхад туслаарай. 말씀을 듣고 그 말씀에 순종하는 우리 모두가 되게 해 주시옵소서. Үгийг сонсон тэр үгэндээ дуулууртай хүмүүс болгож өгнө. 새로운 한 해를 맞이하고 있습니다. Нэгэн шинэ оныг бид бүхэн хүлээн угтгаж бэлдэж байна. 우리의 부족하고 또 모자랐던 것들을 깨닫게 해 주시옵소서. Бидний дутуу байсан зүйлсүүдийг минь та ойлгуулан ухааруулаарай. 다가오는 한 해를 잘 준비하는 우리가 되게 해 주시옵소서. Ойртон ирж буй шинэ оноо бид нар сайнаар бэлдэн ухтан авахд та 전 세계 туслаарай. 곳곳 주의 복음이 증거되는 모든 곳에 역사하사 더 많은 영혼들이 구원받을 수 있도록 도와주시옵소서. Дэлхийн өнцөг булан бүрт эзний ажил явагдаж буй бүхий л газар та хамт байж эзний авралын ажил илүү агуу явагдахад та туслаарай. 이 나라 몽골을 하나님께서 기억해 주시고 Монгол гэхийн улс орныг ч бурхан та санан дурсаж, 하나님의 축복을 허락해 주시옵소서. бурхан та ерөөлөө зөвшөөрч өгөөрэй. 우리가 복음을 전함에 부족함이 없도록 이 나라를 지켜 주시옵소서. Бид сайн мэдээг тараахад дутах зүйлгүй байхад та энэ улсыг удирдах хамгаалаарай. 이 시간 몽골 땅 곳곳에 주의 백성들이 함께 모여 있습니다. Энэ цаг мөчид Монголын өнцөг булан бүрт эзэн таны ард түмэн цугласан байгаа билээ. 말씀으로 교훈을 받고 말씀으로 변화되는 우리 형제 자매들이 되도록 인도해 주시옵소서. Үгээр дамжуулан сургамжийг авч, үгээр дамжуулан өөрчлөгддөг ахын дүүс болгож өгөөрэй. 오직 하나님의 성령께서만 이 시간 우리 모두와 함께 해 주시옵소서. Зөвхөн Бурхны ариун сүнс та энэ цагт бидний хүн нэг бүртээ хамт байж өгнө. 우리 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Бидний эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 자, 성경 여호수아 24장입니다. За Библийн Йошуа 24-өөс харцгаая.
여호수아 24장 14절 15절입니다. Йошуа 24-ийн 14-өөс 15 байна. 여호수아 24장 14절 15절입니다. Йошуа 24-ийн 14-өөс 15. 천천히 같이 읽겠습니다. Удаанаар хамт уншицгаая. Тэгэхээр одоо эзнээс эмээн гим зэмгүй үнэн шударгаар түүнд үйлчлэх тун Ефрат мөрний цаана болон Египтэд өвөг дээдсийнхээ мөргөж байсан мөнөөх бурхтыг авч хаяад эзэнд үйлчил. Эзэнд үйлчлэх нь та нарын хувьд тааламжгүй байваас хэнд нь үйлчлэх вэ гэдгээ өнөөдөр өөрсдөө сонго. Ефрат мөрний цаана эцэг дээдсийнхээ үйлчилж байсан бурхтад мөрөгөх үү? Эсвэл нутаглаж буй газрынхаа амаршуудын бурхтад үйлчлэх үү? Харин би болон манай гэрийнхэн эзэнд үйлчлэн гэлээ. 이제 2025년이 10일 남았습니다. 10일. За одоо 2025 он маань 10хан хоног үлдсэн байна. 10일이 지나면은 새로운 한 해가 시작됩니다. 10 өдөр өнгөрсний дараа шинэ он эхлэх болно. 그래서 오늘은 2024년을 25년을 보내면서 그러면서 우리가 어떤 모습을 어떤 마음을 가져야 될지를 같이 생각하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. Тийм учраас бүгдээрээ өнөөдөр 2025 оноо үдэн явуулж байгаа энэ цагт ямар зүрх сэтгэлээр яаж амьдрах ёстой вэ гэдгийг дахин нэг бодож үзцгээе. 하나님과 우리가 만약에 떨어져서 있다고 생각된다면은 Бурхан болон бид бүхэн магадгүй холдчихсон байна, зайдуу байна гэж бодогдож байвал 하나님을 저 멀리에만 놔두고 필요할 때만 하나님을 부르는 그런 신앙이 되고 있다면은 Бурхныг тэр хаахад аваач тавьчихад хэрэгцээтэй үедээ л дуудан авчирдаг ийм итгэлтэй байна гэж ивэл 그것은 참 불행하고 슬픈 일입니다. за энэ бол үнэхээр золгүй бөгөөд үнэхээр уй гашуутай зүйл байна. 마태복음 1장에 보면 예수님의 이름이 두 가지가 나오죠. За Матай 1-р бүлэг дээр харах юм бол Есүсийн хоёр нэр гардаг тийм ээ. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. Хүү төрүүлэн түүнийг Есүс хэмээн дуудгэв. 예수는 그가 그 백성을 죄에서 구원할 자이심이라라는 뜻입니다. За Есүс гэдэг үгийн утга бол тэрээр өөрийн ард түмнээ гим нүглээс нь аварна гэсэн утгатай юм. 그래서 그건 예수라는 이름은 이제 우리의 구원을 위해서 구원을 우리에게 주시는 하나님이라는 그런 의미죠. Тэгэхээр Есүс гэдэг бол бид бүхнийг аврахын тулд Бурхны өгсөн тэр ажлыг хэлж өгч байна. 그리고 이제 임마누엘이라는 이름이 나옵니다. За мөн Иммануэль гэдэг нэр гарч ирж байгаа. 그 이름을 해석한즉 하나님이 우리와 함께 계시다라는 뜻입니다. Түүний нэрийг нь тайлан үзэх юм бол Бурхан бидэнтэй хамт гэсэн утгатай. 그러니까 예수라는 이름은 우리를 구원하시는 이름이고요. За тэгвэл Есүс гэдэг нь биднийг аврах нэр юм. 우리를 구원하시는 하나님이라는 뜻입니다. Биднийг авардаг Бурхан юм а гэсэн утгатай. 구원받은 사람에게는 임마누엘이라는 이름이 또 우리의 생활 속에서 이루어져야 되는 거예요. Тэгвэл аврагдсан хүмүүсийн дотор Иммануэль гэдэг нэр жигсэн бидний амьдрал дотор хэрэгжиж байх ёстой. 하나님이 우리와 함께 하시다. Бурхан бидэнтэй хамт. 그러니까 우리가 예수라는 이름을 믿었다면은 임마누엘이라는 이름도 우리의 생활 속에 나타나야 되는 겁니다. Тэгээ бид бүхэн Есүс гэх нэрэнд итгэсэн юм бол Иммануэль гэдэг нэрч бидний амьдрал дотор хэрэгжиж гарч ирэх ёстой юм. 근데 우리는 대다수의 시간을 이 하나님을 잊고 지냅니다. Гэтэл бид бүхэн дийлэнх цагаа Бурхныг мартан өнгөрүүлдэг. 하나님을 멀리 두고 있다는 거죠. Бурхныг холдуулчаад байгаад байдаг. 하나님을 가까이 두고 하나님과 동행하는 삶이 임마누엘의 삶이거든요. Тэгээ Бурхныг өөртөө ойртуулад Бурхантай хамтдаа амьдрна гэдэг чинь Иммануэль амьдрал юм. 우리가 말씀을 배우고 교제를 하고 전도를 하고 그 모든 것이 임마누엘을 우리의 생활 속에 이루기 위해서입니다. Бид бүхэн үг сонсоод хамтдаа нөхөрлөөд энд явж байгаа маань үйлчлэн явж байгаа маань энэ Иммануэлийг өөрийнхөө амьдралдаа хэрэгжүүлэхийн тулд хийж байгаа зүйлс. 하나님을 더욱더 가까이 하고 하나님과 동행하는 삶을 살기 위해서 우리 모든 것을 하는 겁니다.
Бурхантай илүү их ойртоод Бурхантай илүү хамт байхын тулд бид бүхэн өөрийн амьдралын бүх зүйлээ зориулдаг байгаа. 근데 하나님을 멀리 둔 사람들이 있어요. Гэтэл Бурханыг холдуулчихдаг хүмүүс байна. 말씀을 멀리 하면 하나님을 멀리 둔 겁니다. Үгнээс холдсон бол Бурханаас хол байна л гэсэн үг. 왜 이 말씀은 곧 하나님이시니까. Яагаад гэвэл үг нь өөрөө Бурхан юм. 기도를 하지 않습니다. Залбирахгүй байна. 어쩌다가 뭐 기도 잠깐 습관적으로 한다면은 하나님을 멀리 두고 있는 거죠. За нэг хаа нэгтэл нэг санахта зүгээр нэг зуршил төдий хэрвээ залбирч байгаа бол Бурханыг өөрөөсөө холдуулчаад байж байна гэсэн үг. 그리고 교제에도 함께 참여하지 않습니다. Дээрээс нь нөхөрлөлдөө хамтдаа оролцохгүй байгаа юм. 나머지 시간에는 하나님과 함께 동행하고 있을까요? Тэгвэл үлдсэн цагуудаа Бурхантай хамт байгаа болов? 하나님은 우리와 함께 하고 싶으신 거예요. Бурхан бол бид бүхэнтэй хамт байхыг хүсдэг. 그래서 그 이름을 임마누엘이라고 스스로 말씀하셨던 겁니다. Тийм учраас түүний нэрийг Имануэль гэж Бурхан өөрөө хэлсэн байна. 하나님 우리하고 멀리 떨어져 계시고 싶지 않으신 겁니다. Бурхан биднээс хол байгаад байхыг хүсдэггүй байна. 그래서 이 신앙생활은 하나님과 가까이 하고 하나님을 우리의 삶 속에서 항상 이 하나님과 동행하기 위한 그것이 신앙생활이라고 할 수 있습니다. Тэгэхээр энэ итгэлийн амьдрал гэдэг чинь үргэлж Бурхантай ойр байгаад үргэлж Бурхантай хамт байхыг л итгэлийн амьдрал гэж хэлээ. 그러면 어떤 일이 벌어질까요? За тэгвэл юу болох болоо? 분명히 우리는 이 땅을 살면서 고난이라는 게 오게 돼 있습니다. Гацаагүй бид бүхэн энэ газар дээр амьдрахад зовлон гэдэг зүйл зайлшгүй ирдэг. 우리 모두는 각자의 위치에서 또 짐을 지고 살게 돼 있는 거예요. Дээрэс нь бид бүхэн дор бүрэн байр суурьндаа өөрийн гэсэн ачаагаа үүрээд явж байгаа. 우리가 예상하지 못했던 일들이 계속 생길 수 있습니다. Бид бүхний төсөөлхийн аргагүй зүйлсүүд байнга тохиолдох боломжтой. 근데 하나님과 함께 하고 있다면 Гэхдээ Бурхан хамт байгаа гэвэл 고난이 올 때 하나님을 의지할 수 있죠. зовлон ирэх үед Бурханд найдаж чадна шүү дээ. 그 고난을 슬기롭고 지혜롭게 잘 이겨낼 수 있게 될 겁니다. Тэр зовлонг би үнэхээр баяр хөөртэйгээр түүнийг үүрээд явах боломжтой болно. 우리가 생각지 못했던 일들이 생깁니다. Бидний бодож төсөөлөөгүй зүйл тохиолддог. 그런데 그때마다 하나님의 계획을 더욱더 알아갈 수 있을 겁니다. Гэхдээ тэр үе болгондоо Бурханы төлөвлөгөөг илүү сайн мэдэх боломжтой. 우리에겐 각자에게 주어져 있는 무거운 짐들이 있습니다. Бидний хүн болгонд өгөгдсөн байгаа хүнд ачаа гэж би. 근데 그 무거운 짐도 하나님과 함께 나누어지게 돼 있는 겁니다. Тэгвэл энэ хүнд ачаагч Бурхантай хамтдаа хуваалцдаг байна. 우리는 예수님이 십자가를 지고 골고다로 올라가실 때 사건을 기억합니다. Бид бүхэн Есүс эзэн загалмайг үрээд Голготын толгойд руу өгсөн явсан үйл явдлыг санаж 혼자 байгаа. 십자가를 지고 가신 게 아니잖아요. Гав ганцаархнаа загалмайг үрж яваагүй тийм ээ. 구레네 사람 시몬이 예수님의 십자가를 같이 지고 갔습니다. Курэний Симон гэдэг хүн Есүстэй хамт загалмайг нь үүрэн гардаг. 그럼 무슨 의미일까? За тэгвэл энэ ямар утга вэ? 예수님의 십자가를 우리가 지는 걸 말하는 것이고 Есүсийн загалмай бол бидний үүрж яваа гэдгийг хэлж байна. 우리의 십자가를 예수님이 함께 지어주는 것을 말하는 겁니다. 우리가 지고 가는 십자가를 예수님도 함께 지어가 주신다는 것을 말하는 겁니다. Бид бүхний үүрэн явж байгаа загалмайг Есүс ч гэсэн хамтдаа үүрэлцдэгэ гэдгийг хэлж өгч байна. 그러니까 예수님과 동행한다면은 예수님은 우리의 모든 것을 함께 해주시는 겁니다. Тэгэхээр Есүстэй л хамтдаа байх юм бол Есүс бид бүхний бүхий л зүйлийг мань хийж өгдөг байна. 그래서 지치지 않아요. Тийм учраас 그래서 ядраа 외롭지 зөвдөхгүй 않습니다. ганцаарддаггүй байна. 그래서 무거운 짐일지라도 능히 감당할 수 있게 되는 것이고 Хүнд ачаа байсан хэдий ч ялан дийлээд үүрчдэг байгаа юм. 고난이 올지라도 엎어지지 않고 넘어지지 않는 겁니다. Зовлон ирлээж гэлээ түүнд сүхүрж ундаггүй байх нь байна. 많은 시험이 옵니다. Маш олон сорилтууд ирнэ. 예수님을 시험하는데 마귀가 우리를 시험하지 않겠습니까? Бодор сүнс Есүсийг сорьсон хэрнээ биднийг сорихгүй байх болов. 근데 예수님과 함께 한다면은 Хэрвээ Есүстэй хамтдаа байна гэвэл 그 시험도 이겨내고 헤쳐내고 우리는 앞으로 나아갈 수 있는 겁니다. тэрхүү сорилтуудыг бид бүхэн ялан дийлээд урагшлах боломжтой байдаг. 여러분은 임마누엘입니까? Та бүхэн Эммануэль үү? 하나님이 여러분과 함께 하고 계십니까? Бурхан та бүхэнтэй хамт байна уу?
스스로가 깊이 생각해 봐야 됩니다. Өөрөө өөртөө нэг гүнзгий сайн бодож үзээрэй. 만약 힘들어하고 있고 고난 가운데서 시험 가운데서 어려워하고 있다면은 Магадгүй та зовоод, сорилт, хавчлага дотор үнэхээр шаналж байна гэх юм бол 하나님을 너무 멀리 두고 계시는 겁니다. Бурхныг өөрөөсөө хитрхийг холдуулчаад байгаад байна гэсэн үг. 하나님께 물어볼 수 있거든요. Бурхнаас асуух боломжтой байхгүй юу? 왜 이 일을 저에게 허락하셨습니까? Та яагаад үүнийг надад зөвшөөрөн өгсөн юм бэ? 내가 무엇을 해야 됩니까? Би юу хийх ёстой вэ? 내가 어떻게 해야 됩니까? Би яах ёстой юм бэ? 그러면 지치지 않습니다. Тэгэх юм бол ядрахгүй. 그래서 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻으리니 Эзэнд найдагч нь хүчээ сэлбэдгээ гэсэн. 우리는 새 힘을 얻고 또 새롭게 시작할 수 있는 겁니다. Бид бүхэн хүчээ сэлбэж аваад шинээр дахин эхлүүлэх боломжтой юм. 만약 근데 하나님과 멀어지고 있다면 За тэгвэл магад та Бурхнаас холдоод байна гэвэл 임마누엘이 이루어지지 않았다면 Имануэль гарч ирэхгүй хэрэгжихгүй байна гэвэл 얼마나 혼자서 힘들겠습니까? ямар их ганцаархнаа зовон зүдэрч байгаа бол 얼마나 외롭겠습니까? ямар их ганцаардаж байгаа болоо 얼마나 고통스럽겠습니까? ямар их гашлантай байгаа бол 그러니까 하나님과 함께 해야 되는 겁니다. тиймээс Бурхантай хамт байх хэрэгтэй. 우리 성경의 많은 내용을 통해서 하나님을 떠난 사람은 어떤 모습인지를 우리는 교훈을 받습니다. Библийн олон үйл явдлаар дамжуулан Бурханаас холдсон хүн ямар дүр төрхтэй байдгийг бид нар маш сайн мэддэг. 또 하나님과 함께한 사람이 어떻게 살았는지 그것을 우리는 항상 배웁니다. Дээрээс нь Бурхантай хамт байсан хүмүүс хэрхэн амьдэрсэн бэ гэдгийг бид нар үргэлж суралдаг. 그 모든 것을 성경에 기록해 놓으신 이유가 있을 거 아니에요. Энэ бүх зүйлийг Библиэлд бичиж өгсөн шалтгаан гэж байгаа тийм ээ. 하나님과 함께 하는 것이 가장 좋고 가장 확실한 겁니다. Бурхантай хамтдаа байна гэдэг нь хамгийн сайн, хамгийн баттай зүйл байна. 하나님을 잊지 않기 위해서 우리는 끊임없이 노력해야 되는 겁니다. Бурханыг мартахгүй тул бид бүхэн тасралтгүй чармаах хэрэгтэй. 끊임없이 쉬지 말고 기도하고 Тасралтгүйгээр залбирч, 말씀을 가까이 하고 үгтэй ойртож, 말씀을 듣고 말씀을 읽고 말씀을 묵상하고 үгийг сонсож, уншиж, үгээ тунгаан бодож. 말씀이 하나님이니까 Үг Бурхан биз дээ. 그리고 교제에 항상 참석하는 겁니다. Дээрээс нь нөхөрлөлдөө байнга оролцдог байна. 오늘 잠시 후에 이제 성도 교제 날입니다. За өнөөдөр төд удахгүй итгэгчдийн нөхөрлийн үдэш маань болно. 이 교제라는 것은 그 안에 예수님이 하나님이 함께 하신다고 했기 때문에 우리는 그 교제를 계속하는 거잖아요. Энэ нөхөрлөл гэдэг чинь тэр дотор Есүс Бурхан хамтдаа байна гэсэн учраас л бид нар тэр нөхөрлөлийг байнга хийж байгаа. 교제 안에 있는 게 하나님 안에 있는 겁니다. Нөхөрлөл дотроо байна гэдэг нь Бурхан дотор байгаа гэсэн үг. 교제 밖에 있는 것이 하나님을 떠난 사람인 겁니다. Харин нөхөрлөөс гадуур байгаа бол Бурханаас гадуур, Бурханаас ангид байна гэсэн үг. 하나님을 떠난 사람은 그 영혼이 죽은 것과 같은 거예요. Бурханаас холдсон хүн бол сүнс нь үгсэн мэт байх болно. 죽음이라는 단어가 원래 나누어진다라는 거에서 그 시작된 단어인 겁니다. За энэ үхэл гэдэг үг маань яг үнэндээ бол хуваагдах гэдэг үгнээс гаралтай. 영혼이 육체 안에 있습니다. Сүнс нь бие махбод дотроо байгаа. 그 영혼이 육체로부터 나누어질 때 죽었다라고 표현하잖아요. Энэ сүнс нь биенээсээ салах үед үхлээ гэж хэлдэг үстэй. 구원받은 사람 안에 성령께서 와 계십니다. Аврагдсан хүний дотор ариун сүнс орсон байна. 근데 성령과 따로 사는 겁니다. Гэтэл ариун сүнснээсээ тусдаа амьдарч байна. 하나님을 잊어버리고 사는 겁니다. Бурхныг мартаад амьдарч байгаа юм. 하나님과 나누어지는 것은 그 신앙이 죽은 것이에요. 죽은 것. Бурхантай хуваагдаад амьдраад байна гэдэг чинь энэ хүний итгэл нь үхсэн байна гэсэн үг. 구원받은 사람은 죽지는 않죠. Аврагдсан хүн бол үхэхгүй шүү дээ. 성령이 떠나지는 않습니다. Ариун сүнс бол холдоод явчихгүй, салаад явчихгүй. 그러나 성령과 관계없이 살게 되는 거예요. Гэхдээ ариун сүнснээс хамааралгүй амьдрдаг байгаа. 그 신앙이 죽었다라고 말할 수 있는 겁니다. Үүнийг итгэл нь үхчээ гэж хэлэх боломжтой. 성경에는 잠자는 자여라고 돼 있습니다. Библиэлд харах юм бол нойрсогчоо гэж хэлсэн байна. 잠자는 자여 죽은 자들 가운데서 일어나라. Нойрсогчоо сэр үхэхстээс бос. 그 신앙이 다시 살아나야 되는 겁니다. Тэгвэл энэ итгэл маань дахин амьлах хэрэгтэй гэсэн. 우리가 이 말씀을 들을 때는요. 그 신앙을
다시 살리기 위해서 듣는 겁니다. Бид бүхэн энэ үгийг сонсох үедээ энэ итгэлээ дахин амьлуулахын тулд сонсдог байна. 잠자고 있는 사람을 깨우기 위해서 이 말씀을 전해드리는 겁니다. Нойрсож байгаа хүнийг сэрэхийн тулд энэ үгийг дамжуулан хэлж байгаа юм. 그래서 그게 진짜 살아있는 신앙인인 겁니다. Энэ л яг жинхэнэ тэр амьд байгаа итгэл байна. 주님과 함께하는 사람, Эзэнтэй хамт байдаг хүн. 주님을 기억하는 사람. Эзнийг сандаг хүн. 그래서 오늘은 이스라엘 민족을 통해서 우리의 신앙을 한번 돌아보는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. Өнөөдөр Израилийн ард түмнээр дамжуулан бид өөрсдийнхөө итгэлийг эргэн харсан цаг болоосоо гэж хүсэж байна. 내가 살아 있는지, Би амьд байна уу? 잠자고 있는지 Эсвэл нойрсож байна уу? 한번 생각해 보셨으면 좋겠습니다. Аныг бодож үзээсэй гэж хүсье. 자, 14절입니다. 14-р эшлэл. 자, 여호수아 24장 14절입니다. Йошуа 24-ийн 14. 그러므로 이제는 여호와를 경외하며 성실과 진정으로 그를 섬길 것이라. Тэгэхээр одоо эзнээс имэн гимзэмгүй үнэн шударгаар түүнд үйлчлэх тун. 자, 앞에 그러므로 이제는이라는 말이 있습니다. За энэ урд нь тэгэхээр одоо гэдэг үг гарч байна. 그러므로라는 말은 앞의 내용을 쭉 설명해 주고 이어서 하는 말이죠. Тэгэхээр гэдэг үг чинь урдах агуулгыг бүгдийг нь тайлбарлаад үргэлжлүүлж байна гэсэн утга тийм 자, ээ. 시간 되실 때 한번 앞의 내용을 읽어 보십시오. За дараа нь цаг гарах юм бол яг урд хэсгийг нь та бүхэн уншиж үзээрэй. 자, 여호수아 24장 2절부터 이제 여호수아는 이스라엘 민족의 과거 역사를 쭉 설명합니다. За Йошуа 24-ийн 2-оос ахуулаад харах юм бол Йошуа Израильчүүдийн өнгөрсөн түүхийг нь тайлбарлан хэлж өгч байгаа. 너희 조상 아브라함의 아비 데라는 우상을 섬기던 사람이었다. Та нарын өвөг эцэг Авраамийн эцэг болох Теран хиймэл шүтэн шүтдэг байсан. 그리고 하나님이 아브라함을 택했다. Тэгээд бурхан Авраамыг сонгосоо. 그리고 아브라함에게 이삭을 주었고 이삭에게는 야곱과 에서를 주었다. Авраамд Исаакийг өгсөн, Исаакд Яаков, Исавыг өгсөн. 그 야곱의 자손들은 애굽으로 내려갔고 Яаковын үр удам Египт рүү уруудан очсон байна. 하나님께서 모세와 아론을 보내서 애굽에서 너희 조상들을 끌어내지 않았느냐. Тэгээд бурхан Мосе, Аарон нэрийг илгээгээд та нарын өвөг эцгийг тэр Египтээс гаргаагүй билүү. 그리고 홍해를 하나님이 가르셨고 Тэгээд улаан тэнгисийг бурхан хуваасан. 그리고 이 가나안 땅을 너희에게 주었다. Энэ Канаан нутгийг та нарт өгсөө. 그 과거의 이스라엘의 역사를 쭉 얘기하고 있는 겁니다. Өнгөрсөн Израилийн түүхийг бүгдийг нь тайлбарлаж хэлж өгсөн байна. 발람과 발락이 너희를 시험했었고 Балаам, Балак нар та нарыг сорьсон. 그 시험 가운데서 많은 사람이 죽지 않았느냐. Тэр сорилтын донд олон хүмүүс үхсэн биз дээ. 그 이스라엘 민족의 역사를 여호수아를 통해서 하나님이 쭉 얘기해 주고 있는 겁니다. Израилийн түүхийг бурхан Йошуагаар дамжуулан Израильчуудад хэлж өгж байгаа юм. 그리고 너희가 이 땅 여리고 성부터 가나안 땅을 다 차지할 때 너희의 힘과 능력으로 한 것이 아니지 않느냐라고 말씀하십니다. Мөн та нар энэ нутгийг Ерихо цайзаас ахуулаад энэ газрыг хүртэл эзлэн авахдаа өөрсдийнхөө хүч чадлаар аваагүй шүү 너희가 дээ. 짓지 않은 집에서 너희가 지금 살고 있으며 Та нар өөрсдийнхөө бариагүй байшинд амьдарч байна. 너희가 심지 않은 포도나무와 감람나무의 열매를 먹고 있지 않느냐. Та нар өөрсдийн тариагүй улсын үзүүн мод инжирийн жимсийг идэж байна. 다 하나님이 주신 것 아니냐라고 말합니다. Энэ бүгд бурхны өгсөн зүйл биш үү гэсэн байна. 우리에게도 똑같은 내용이죠. Тэгвэл бид бүгд ч гэсэн адилхан тийм ээ. 우리는 이전에 죄인으로 태어났으며 죄 가운데 살았습니다. Бид урд нь гим нүгэл дотор төрсөн гим нүглийн донд амьдарч байсан. 하나님을 알지 못했습니다. Бурхныг мэддэггүй байсан. 이 세상이 전부인 줄 알고 살고 있었습니다. Энэ ертөнцийн бүх зүйл гэж боддог байсан. 그런데 그 속에서 하나님이 우리를 찾으셨고 부르시고 선택하셨습니다. Гэтэл тэр дундаас эзэн бид бүхнийг хайгаад дуудан сонгож авсан. 그리고 예수 그리스도께서 십자가에 죽으신 것을 믿을 수 있게끔 인도해 주셨잖아요. Мөн Есүсийн загалмай үхэлд бид бүхнийг итгэж болох утсаар удирдах өгсөн байна. 그리고 그 이후에도 지금까지 하나님이 우리와 함께 하시고 우리를 도우시고 계십니다. Түүнээс хойш өдийг хүртэл бурхан бид бүхэнтэй хамт байж удирдан тусалсаар байна. 우리에게 똑같은 말씀을 하신 겁니다. Бид бүхэнд яг адилхан үгийг хэлж өгч байгаа юм. 자, 여기 잡으시고요. За энэ хэсгээ бүгдээр тогтоогоод 구약 성경 хуучин
학개서를 보시겠습니다. Хуучин гэрээний Хаггай номноос бүгдээр харцгаая. 학개 1장입니다. Хаггай 1. 1장 5절입니다. 1-ийн 5. 1장 5절 같이 읽겠습니다. 1-ийн 5-ыг хамт уншия. Иймээс одоо төг түмдийн эзэн ингэж айлдаж байна. Өөрсдийн зам мөрийг хянагтун. 이제 학개 선지자를 통해서 하나님이 똑같은 말씀을 하신 겁니다. Хаггай иш үзүүлэгчээр дамжуулж бурхан яг адилхан үгийг хэлж өгч байгаа. 너희는 자기의 소위를 살펴볼지니라. Та нар өөрсдийн зам мөрийг хянагтун. 그러니까 지금까지 지나온 모든 과정을 한번 되돌아보라 그겁니다. Өдийг хүртэл явж ирсэн бүхий л тэр замналаа эргээд нэг хараа гэж хэлж байна. 7절입니다. 7. 또 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Төг түмдийн эзэн ингэж айлдаж байна. Өөрсдийн зам мөрөө хянагтун. 너희는 자기의 소위를 살펴볼지니라. Өөрсдийн зам мөрөө хянагтун. 지난 동안 어떻게 지내왔는지 Өнгөрсөн хугацаанд өдийг хүртэл яаж явж ирсэн бэ? 너희의 삶 속에서 하나님이 어떻게 인도해 주셨는지 Та нарын амьдрал дотор бурхан яаж удирдах ирсэн бэ? 그걸 살펴보라고 말씀하신 겁니다. Түүнийг хянагтун эргээд хараа гэж хэлж байгаа юм. 우리도 한번 우리 자신의 신앙생활의 과정을 한번 살펴볼 수 있습니다. Бид бүхэн ч гэсэн өөрсдийнхөө итгэлийн амьдралыг эргэн хянах, эргээд нэг харах боломжтой юм. 자, 우리가 구원받기 전에 Бид аврагтахаасаа өмнө 하나님은 우리를 보고 계셨습니다. бурхан бид бүхнийг харж байсан. 하나님이시니까 보고 계셔야죠. Бурхан юм чин харж байх ёстой тийм ээ. 그때 우리가 어떻게 살았는지 하나님은 다 보고 계셨던 겁니다. Тэр үед бидийг яаж амьдарч байгааг бурхан бүгдийг нь харж байсан. 그리고 오랫동안 참고 기다리셨다가 우리를 말씀 앞으로 이끌어 주셨죠. Үнэхээр удаан хугацааны турш бид бүхнийг твчин удирдах байгаад үгийн өмнө авчирсан тийм ээ. 그 모든 죄에 대해서 하나님은 용서와 사랑의 손을 우리에게 내밀어 주셨습니다. Тэр бүхий л хийсэн гим нүглийн маань төлөө бурхан бид бүхэнд өөрийнхөө хайрын уучлалын мутраа сунгасан байна. 그 하나님의 손에는 못이 박혀 있었습니다. Тэр бурханы мутарт хадаас хадагдсан байна. 우리는 그 손을 잡았고 Бид нар тэр гараас хатгсан, 구원을 받았습니다. аврагдсан байна. 그리고 구원받은 다음에도 마찬가지입니다. Аврагсны дараа ч гэсэн яг адилхан. 우리는 많은 실수를 했습니다. Бид нар маш олон алдаа гаргадаг. 하나님 보시기에 부끄러운 일들이 많았습니다. Бурхныг харахад ичгэвтэртэй зүйлсүүд үнэхээр олон байсан. 그럼에도 하나님은 계속 우리를 붙잡아 주시고 이끌어 주시고 이곳까지 오게 했잖아요. Гисэн хэдэж бурхан бид бүхнийг зууран барьсаар, удирдан явсаар өдийг хүртэл энд авчирсан байгаа биз? 그게 우리의 과거였습니다. 과거. Энэ бол бид бүхний өнгөрсөн зүйл. 성경에는 하나님이 이스라엘 민족을 자기 눈동자처럼 지키셨고 이끌어 주셨다라고 말씀하십니다. Библиэр харах юм бол бурхан Израилийн ард түмнийг өөрийнхөө нүдний цэцгийн мэт хамгаалan удирдсан гэж гардаг. 이제 이스라엘 민족을 해롭게 하는 사람은 하나님의 눈동자를 범하는 것과 똑같은 죄가 된다고 말씀하셨습니다. Израилийн эсрэг хөдөлж байгаа тэр бүхий л хүмүүсүүд бурхны нүд рүү хурж байгаа, хатгаж байгаа хүнтэй адилхан юм а гэж хэлсэн байна. 그러니까 우리는 하나님의 눈동자처럼 보호하시고 지켜주신다는 말이죠. Тэгэхээр бурхан бид бүхнийг ч өөрийн нүдний цэцгийн мэт хамгаалan хайрладаг гэж хэлж байгаа үстэй. 그만큼 우리를 사랑하셨고 우리를 지키셔서 이곳까지 인도해 주셨다는 말입니다. Тэгэж бид бүхнийг хайрлан хамгаалсаар өдийг хүртэл энэ газар хүртэл авчирсан байгаа юм. 우리도 우리 자신의 신앙생활을 돌아보면은 이 자리에 서 있게 된 게 하나님의 은혜가 아니면 안 됐다라는 걸 알고 있습니다. Бид бүхэн ч гэсэн өөрөө өөрсдөө нэг эргээд бодоод үзэх юм бол одоо энд зогсож байгаа маань, энд байгаа маань үнэхээр бурхны нэгүсэл биш л юм бол боломжгүй байжээ гэдгийг мэдэх боломжтой. 여러 번 시험이 있었습니다. Маш олон сорилтууд байсан баг. 이 자리에까지 올 수 있도록 하나님이 늘 우리를 지켜주셨던 겁니다. Энэ газарт энэ байр суурьнд ирэх хүртэл бурхан биднийг үргэлж удирдан авчирсан байгаа юм. 자, 다시 За эргээд 신명기 보겠습니다. 신명기 Дэд хууль номноос нэг харцгаая. 32장.
32. 신명기 32장 10절입니다. Дэд хууль 32-ийн 10. 10절 10 байна. 자, 들어보십시오. За сонсож байгаарай. Эзэн түүнийг эзгүй зилүүд араатан архирах цөлөөс олжээ. Тэр түүнийг иргэн тойрч хайрлан халахалж нүднийхээ цэцгийн мэт хамгаалсан. 자기 눈동자 같이 지키셨도다. нүднийхээ цэцгийн мэт хамгаалсан. 그리고 스가랴 2장 8절에는 너희를 범하는 자는 그의 하나님의 눈동자를 범하는 것이다라고 말씀하십니다. За дээрээс нь Захария 2:8 дээр харах юм бол та нарт хүрэх нь миний нүдний цэцгийд хүрэхтэй адил гэж хэлсэн байна. 하나님은 우리를 하나님의 눈동자라고 생각하고 계시는 거예요. Бурхан бид бүхнийг өөрийнхөө нүдний цэцгий гэж боддог байна. 그만큼 보호하시고 그만큼 지켜주시고 계신 겁니다. Тэр чинээгээр биднийг хамгаалаад биднийг сахиж байдаг гэсэн үг. 이스라엘 민족은 그걸 몰랐습니다. Израильчууд гэтэл үүнийг 아니, мэдээгүй. 우리도 모르죠. Гэхдээ бид нар ч мэдэхгүй. 저도 다 모릅니다. Би ч гэсэн бүгдийг нь мэдэхгүй. 얼마나 많은 순간 저를 지켜주셨는지, Хэр зэрэг ямар олон цаг мөчид намайг хамгаалсан бэ? 얼마나 많은 시험 가운데서 나를 붙잡아 주셨는지 Ямар их сорилтын дунтар намайг зууран барьж байсан болоо. 저도 다 모릅니다. Би энэ бүгдийг мэдэхгүй. 그러나 믿습니다. Гэхдээ итгэдэг. 그 도우심이 아니었으면 저는 지금까지 제 신앙을 지킬 수 없었을 거라는 걸. Тэр тусламж байгаагүй бол өдөө хүртэл би итгэлээ сахих аргагүй байсан гэдгийг. 베드로에게 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다. Петрт Есүс эзэн хандан хэлсэн. 시몬아 시몬아 사단이 밀가부르듯 하려고 너를 청구했었다. Симона чамайг сорихыг бузар сүнс ятгасаар байна. 그러나 내가 너를 위하여 네 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였노라. Гэхдээ би чиний төлөө чамайг итгэлээ унахгүй байгаасаа гэсэндэ чиний төлөө залбирч байна. 여러 번 베드로를 시험했다는 얘기잖아요. Петрийг маш олон удаа сорьсон гэсэн үг шүү дээ. 베드로만 시험했겠습니까? Ганцхан Петрийг сорьсон байх уу? 나머지 제자들도 시험했을 것이고 우리도 시험했죠. Үлдсэн бусад шавнарыг сорьсон байж таарна биднийг ч сорьсон. 근데 그때까지 계속 지켜주셨던 거예요. Гэхдээ тэр үе болгонд үргэлж хамгаалж байсан гэж байгаа юм. 요한복음 17장에 예수님의 기도가 나옵니다. Иохан 17 дугаар бүлэг дээр Есүс эзний залбирал гарч байгаа. 겟세마네 동산에서 마지막으로 하셨던 기도입니다. Гетсемане залбирал хамгийн сүүлийн удаа залбирсан залбирал. 근데 그 기도는 지금도 하나님 우편에서 우리를 위해서 간구하시는 기도의 내용과 같은 겁니다. Гэхдээ тэр залбирал бол Бурхан бидний төлөө залбирсан яг тэр залбиралтай адилхан байж байгаа юм. 저희를 보존해서 지켜주십시오. 저희를 보존하시고 지켜주십시오. Тэднийг сахин хамгаалж өгөөч. 그걸 계속 얘기하시거든요. Үүнийг бүр байн хэлсэн байгаа юм. 찾아보겠습니다. За бүгдээрээ олъё. 요한복음 17장 Иохан 17. 요한복음 17장 11절입니다. 17-гийн 11. 읽어드리겠습니다. 11절 12절입니다. 11 12-ыг би уншия. Цаашид би ертөнцид байхгүй. Харин тэд ертөнцид байна. Би танд очино. Ариун эцэг минь надад өгсөн нэрээрээ тэднийг хамгаалж, бидний адил тэднийг нэг байлгаач. Тэдэнтэй хамт байхдаа надад өгсөн нэрээр тань би тэднийг хамгаалж байсан. Би тэднийг харгалтсан бөгөөд мөхлийн хүүгээс өөр тэдний нэгэн ч эс мөхөв. Энэ нь бичвэр биелэгдэхийн тулд ажээ. 내게 주신 아버지의 이름으로 저희를 보존하사. Надад өгсөн нэрээрээ тэднийг хамгаалж, 저희를 보존하여 지키었나이다. бидний адил тэднийг нэг байлгаач. 15절은 같이 읽겠습니다. 15-ыг бүгдээр хамт уншия. Тэднийг та ертөнцөөс аваач гэж би гуйхгүй. Харин муу нэгнээс хамгаалахыг гуйж байна. 오직 악에 빠지지 않게 보존하시기를 위함이니이다. Харин муу нэгнээс хамгаалахыг гуйж байна. 지켜달라 얘기죠. хамгаалж өгөөч гэж байгаа зү. 지금도 계속 우리를 위해서
기도하고 계시는 겁니다. Одоо ч гэсэн үргэлж бид бүхний төлөө залбирсаар байгаа. 우리가 혹시 죄를 지을 때 Магадгүй бид бүхэн гим нүгэл хийхэд 예수님은 우리 죄를 위해서 중보기도 하시죠? Есүс бид бүхний төлөө залбирдаг тийм ээ. 그 죄값을 다 갚으셨다고. Тэр нүглийн хөлсийг нь төлчихсөн гэд. 우리가 시험에 빠질 때, Бидрийг сорилтонд орох үед, 우리가 고난 가운데 들어섰을 때 бид нар зовлон дотор орсон байхад 계속 우리를 위해서 기도하고 계시는 거예요. байнга л бидний төлөө залбирсаар байгаа юм. 그러니까 이스라엘 민족은 그렇게 가나안 땅까지 왔던 거잖아요. Тэр Израилийн ард түмэн тэгж л Канаан нутгийг хүртэл явж ирсэн тийм 애굽의 ээ. 노예 생활에서부터 Египтийн боолчлолын амьдралаас нь эхлээд 값없는 은혜로 가나안 땅까지 들어왔고 가나안 땅을 차지했습니다. үнгүй нэгүслэр Канаан нутаг хүртэл авчирсан байна. Канаан нутгийг эзлэн авсан байна. 우리도 마찬가지입니다. Бид бүхэн ч гэсэн тэгвэл адилхан. 죄인 되었고 Гэмтэн байсан. 심판받아 지옥에 갈 수밖에 없는 상태였습니다. Шүүгдээд там руу явхаас өөр аргагүй байдалтай байсан. 예수 그리스도의 값없이 흘리신 그 피로 우리는 그 모든 죄를 영원히 용서받았습니다. Есүс Христийн үнгүүгээр урсгасан тэр тусаар бид бүхэн мөнхөд золигдсон аврагдсан. 그 큰 사랑을 받고도 여러 번 우리는 그 사랑을 배신했었습니다. Тэр агуу хайрыг авсан хэрнээл бид нар олон удаа энэ хайраас урван нүүр буруулж байсан баг. 죄를 지었습니다. Гим нүгэл хийсэн баг. 헛된 것을 쫓아서 살았습니다. Дими хоосон зүйлсийн хойноос амьдарч байсан баг. 연약함 가운데서 자주 넘어졌습니다. Сул дорой байдлаас болж байнга л бүдрэн унж байсан баг. 그런데도 지켜주시고 계시는 거잖아요. Тийм хэдийч биднийг сахин хамгаалсаар байгаа биз? 그렇게 지금까지 우리와 함께 해주셨던 겁니다. Ингэж бидэнтэй хамтдаа байсаар байгаа юм. 그러므로 그 말은 자 다시 여호수아 보겠습니다. Эргээд Йошуа дээр очицгоё. 여호수아 24장 24-ийн 14절입니다. 14 байна. 그러므로 이제는 이렇게 말씀하십니다. За энэ дээр тэгэхээр одоо гэж гарч байгаа. 그러므로라는 말은 앞에 내가 그들을 이렇게 이끌어 주신 것에 대한 말씀을 하고 계시는 겁니다. За тэгэхээр гэдэг нь урд хэсэгт нь би ингэж ард түмнийг удирдан авчирсан гэдгийг хэлж байгаа юм. 이제는 다른 삶을 살기를 원하시는 겁니다. Одоо бол өөрөөр амьдраасаа гэдгийг хүсэж байгаа. 자, 14절 보겠습니다. 14-ийг харцгаая. 그러므로 이제는 여호와를 경외하며 성실과 진정으로 그를 섬길 것이라. Тэгэхээр одоо эзнээс имэн гим зэмгүй үнэн шударгаар түүнд үйлчлэх тун. 지금까지 그렇게 많은 시간을 하나님이 도와주셨으니까 Өдийг хүртэлх маш олон цаг хугацаанд бурхан тусалсан юм 나를 чинь. 지켜주셨으니까 Намайг хамгаалж өгсөн юм чинь. 이제부터는 하나님의 그 사랑과 은혜에 보답하는 삶을 살아라. 그렇게 말씀하시는 겁니다. Одооноос ахуулаад бурханы нэгүсэлд нь хариулан амьдраарай гэж хэлж байгаа юм. 이 사람은 배우죠. 배우고 변화돼야 되는 것이 맞는 겁니다. 교훈을 받고 변화돼야 된다. Тэгэхээр хүн гэдэг ямарваа нэг юмыг сурдаг тийм ээ. Тэгээд өөрчлөгддөг байгаа. 자, 이스라엘 민족은 과거의 역사 속에서 끊임없이 배워야 되는 겁니다. Энэ Израилийн ард түмэн тэр цөлийн амьдралын хугацаанд тасралтгүйгээр суралцах ёстой 자, байсан. 우리도 성경을 통해서 끊임없이 배워야 됩니다. Бид бүхэн чинь Библиэр дамжуулан тасралтгүйгээр суралцах хэрэгтэй. 하나님을 떠나는 것이 자기를 포기하는 거라는 걸 배워야 되는 겁니다. Бурханаас холдно гэдэг чинь өөрөөсөө холдож байгаа хэрэгэ гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 하나님을 버리는 것이 자신을 버리는 거예요. Бурхныг хайж байна гэдэг чинь тэр хүн өөрийгөө хайж байгаа хэрэг. 하나님을 얻는 것이 모든 것을 얻는 것이라는 걸. Бурхныг олж авах нь бүх зүйлийг олж авч байгаа хэрэг. 과거에는 이렇게 살았지만은 Урд нь түүхэндээ ийм байсан ч 이제는 바뀌기를 원하시는 겁니다. одоо бол өөрчлөгдөөсэй гэж хүсэж байна. 자, 한 해 이제 마지막이 며칠 남지 않았습니다. За одоо энэ ном дуусахад хэдхэн хоног үлдсэн тийм ээ? 우리 지나간 시간을 돌아보자고요. Өнгөрүүлсэн цаг хугацаагаа эргээд нэг харцгаая. 그리고 앞으로 어떻게 할지 생각하자는 얘기입니다. Дээрээс нь цаашдаа яах ёстойгоо бодож үзцгээе гэж байна.
전에는 우리가 실수했었습니다. Урд бид бүхэн алдсан. 전에는 하나님을 멀리 뒀었습니다. Урд нь бид Бурхныг холдуулсан байсан. 전에는 힘들어했습니다. Урд нь бид хэцүү байсан. 이제는 하나님과 함께 하라 얘기입니다. Харин одоо бол Бурхантай хамт бай гэж байгаа юм. 이제는 죄에게 지지 말고 죄를 이기자 이겁니다. Одоо гим нүгэл хийлгүүгээр гим нүглийг ялцгаая гэж байна. 전에는 약했지만 이제는 강해지자 이겁니다. Урд нь сул дорой байсан бол одоо хүчрэхэг болъё. 전에는 힘들어했지만 이제는 주님과 함께 하자 이겁니다. Урд нь бол хэцүү зовлонтой байсан бол одоо эзэнтэй хамт байцгаая гэж 자, хэлж байгаа. 로마서 Ром 6장입니다. 6-аас харъя. 6장 19절입니다. 6-гийн 19. 너희 육신이 연약함으로 내가 사람의 예대로 말하노니. Та нарыг махбод сул дорой тул би хүний ёсоор хэлж байна. 자, 하나님도 우리가 약한 걸 아십니다. Бурхан ч бид бүхний сул дорой гэдгийг мэддэг. 우리가 연약한 걸 아셔요. Бидний сул доройг мэднэ. 그래서 하나님이 끊임없이 우리를 용서하시고 그리고 붙잡아주고 계시는 겁니다. Тиймээс л Бурхан биднийг байнга л уучлж байна, байнга л зууран барьсаар байна. 자, 전에 너희가 너희 지체를 부정과 불법에 들여 불법에 이른 것 같이 Та нар өөрсдийн эрхтнүүдийг ёс бус явдалд хүргэх цэвэр бус ёс бусын боол болгон өргөж байсан бол 전에는 우리가 잘 못했다 그겁니다. өмнө нь бид нар буруудаж байсан гэж 그러나 байгаа. 이제는 너희 지체를 의에게 종으로 들여 거룩함에 이르라. Гэхдээ одоо өөрсдийн эрхтнүүдийг ариусгалд хүргэх зөвхт байдлын боол болгож өрг. 무슨 말일까요? Энэ юу гэсэн үг вэ? 너희가 약한 걸 안다. Та нарын сул доройг мэднэ. 그래서 전에 너희는 죄도 넘어지고 그리고 자주 실수했었다. Тиймээс ч та нар урд нь байнга л гим нүгэлд унж байсан, байнга л алдаж байсан. 그러나 이제는 너희 지체를 의롭게 거룩하게 살아라 그 말입니다. Харин одоо бол та нар өөрсдийн эрхтнүүдийг зөвхт байдалд зохистойгоор амьдрцгаа. 자, 에베소서 5장입니다. Эфес 5-ыг харъя. 에베소서 5장 8절입니다. Эфес 5-ийн 8 байна. 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Урд нь харанхуй байсан та нар өдгөө эзэн дотор гэрэл тул гэрлийн хүүхдүүд ёсоор яв. 전에는 어두움이 없고 죄 가운데 있었다 그 말입니다. Урд нь өмнө нь харанхуй байсан гим дотор байсан. 이제는 주 안에서 빛이라 빛의 자녀들처럼 행하라. Харин та нар өдгөө эзэн дотор гэрэл тул гэрлийн хүүхдүүд ёсоор яваа. 자, 우리가 지금 이 시간에 우리의 지난 과거를 버리지 않고 계속 끌고 간다면 우리는 똑같은 삶을 살게 될 거예요. Магадгүй бид бүхэн одоо урдийн төр төрхөө хаялгүйгээр амьдрсаар байгаа бол яг л тэр төр төрх нь өөрчлөгдөхгүй хэвэндэл байсаар байгаа болно. 지금까지 똑같이 살아왔잖아요. Өдийг хүртэл яг нэг адилхан л амьдарч ирсэн. 한번 잘 생각해 보십시오. Нэг сайн бодоод үзээрэй. 지금까지처럼 앞으로도 살 것인가? Өдийг хүртэл явсан шигэ цаашдаа ч ингэж явсаар бах уу? 아니면 이제는 하나님 앞에 더 나은, 더 영광스러운 삶을 살 것인가? Аль эсвэл одоо Бурхны өмнө илүү очсон, илүү алдар суутаагаар амьдрах уу? 그걸 얘기하고 있는 겁니다. Түүнийг хэлж өгч байгаа. 지금까지 어떻게 사셨습니까? Өдийг хүртэл хэрхэн амьдарч ирсэн бэ? 앞으로 어떻게 사시겠습니까? Цаашдаа яаж амьдрах вэ? 앞으로 우리가 더 나은 신앙인이 되고 더 영광스러운 삶을 살기 위해서는 이전과는 달라야 되는 겁니다. Цаашдаа бид бүхэн илүү дээр болсон, илүү алдар суутай итгэлээр амьдрья гэж байгаа бол өмнөхөөсөө өөрчлөгдөх хэрэгтэй. 지나간 것은 되돌릴 수 없다는 걸 제가 여러 번 말씀드렸습니다. Өнгөрснийг өөрчлөх аргагүй гэдгийг би олон удаа хэлсэн тийм ээ. 그죠? 지나간 삶은 바꿀 수도 그리고 뭐 잊어버릴 수도 없습니다.
өнгөрснийг бид хүн өөрчлөх чаргагүй, мартахч хаягч боломжгүй. 근데 앞으로는 우리가 다른 삶을 살 수 있습니다. Гэхдээ цаашдаа бид нэр өөрөөр амьдрах боломжтой байна. 혹시 지나간 삶대로 앞으로도 계속 사시고 싶은 분은 없겠죠? Магад энэ дунд өнгөрсөн шигээ үргэлжлүүлэн амьдрахыг хүсэж байгаа хүн байхгүй үстэй. 그 많은 약점을 그대로 놔두고 계속해서 시험 받고 그리고 그 갈등하면서 그렇게 살 필요 없잖아요. Маш олон тэр сул талуудаа тэр чигээр нь байлгаад л сорилтонд ороод ингээл өөрийгөө хуваагдуулаад тэгээд амьдраад авах шаардлага ерөөсөө байхгүй тийм ээ. 우리가 바꿀 수 있습니다. Бид бүхэн өөрчлөх боломжтой. 자, 여호수아 다시 보겠습니다. Эргээд Йошуагаа харцгаая. 여호수아 24장 14절입니다. Йошуа 24-ийн 14. 그러므로 이제는 여호와를 경외하며 성실과 진정으로 그를 섬길 것이라. Тэгэхээр одоо эзнээс имэн гимзэмгүй үнэн шударгаар дүнд үйлчлэх тун. 자, 지나간 건 지나갔습니다. Өнгөрсөн зүйл өнгөрсөндөө үлдсэн байгаа. 이제는 앞으로는 여호와를 경외하는 겁니다. Одоо бол цаашдаа бид бүхэн эзэнд үйлчлэх ёстой. 그리고 그 말씀에 순종하는 겁니다. Эзнээс имэж үгэнд нь дуулууртай байх хэрэгтэй. 그것이 가장 좋은 길이라는 걸 우리는 알고 있습니다. Тэр бол хамгийн сайн зам гэдгийг бид нар 그것이 мэдж байгаа. 가장 훌륭한 미래를 만드는 거예요. Тэр нь хамгийн гайхалтай ирээдүйг бий болгодог. 이제는 여호와를 경외하는 겁니다. Одоо бол эзнээс имэх хэрэгтэй. 경외한다는 게 무슨 뜻일까요? Имэн гэдэг нь ямар утгатай вэ? 여호와의 뜻을 가장 최우선으로 두는 겁니다. Эзний хүслийг хамгийн түрүүнд тавих үүнийг хэлж байгаа. 우리 육신 내가 원하는 것이 아니라 Бид бүхний махбод миний хүслийн дагуу биш тийм ээ. 하나님이 원하는 것을 따라서 사는 겁니다. Харин Бурхны хүсэж байгаа тэр зүйлийг нь даган амьдрах. 그것이 가장 좋은 삶인 겁니다. Энэ бол хамгийн сайн амьдрал. 제가 구원받고 나서 저희 아버지한테 이제 많은 말다툼을 했었습니다. За би аврагцсныхаа дараа аавтайгаа маш олон удаа хэрэлдэж байсан. 저희 아버지가 제일 싫어했던 게 첫 번째 기억납니다. Манай аав маань хамгийн дургүй хамгийн ихнийх нь одоо санаанд орж байна. 저희 아버지가 이렇게 얘기합니다. Аав маань ингэж хэлсэн. 너 니네 하나님을 아버지라고 부른다며? Та нар чин тэр Бурхныгаа ааваа эцэг минь гэж дууддаг гэ үсттэй. 그럼 아버지 하나님이라고 부르지. Тийштэй Бурхан ааваа гэдэг. 여기 아버지가 있는데 왜 다른 아버지를 섬겨? Энд аавчин байсаар л яахлаараа чи өөр аавд үйлчилдэг. 그렇게 얘기하신 거예요. Тэгэж хэлж байсан байгаа. 그러니까 저희 아버지 생각에는 하나님을 아버지라고 부르면은 자신을 아버지로 그 생각하는 것이 적어진다고 생각하는 것 같아요. Тэгэхээр манай аавын бодол юу байсан гэхээр Бурхныг ааваа гэх юм бол өөрийг нь аав гэж хүндлэх тэр сэтгэл нь илүү багасах байхаа гэж бодож байсан юм шиг. 그러니까 하나님을 하나님으로 섬기면은 그러면 나머지 것은 버려야 되는 걸로 착각하고 계신 겁니다. Бурхныг ааваа, Бурхныг яг Бурхан гэд хүлээгээд тэгээд үйлчлээд явах юм бол бусад зүйлсийг нь заавал хаях ёстой гэж андуурч байсан байгаа юм. 그게 아니잖아요. Гэтэл тийм биш шүү дээ. 하나님을 하나님으로 섬기면 하나님께서 나머지 걸 다 지켜주시고 다 채워주시는 겁니다. Бурхныг яг Бурхнаар нь үйлчлэн түүнээс имэх юм бол үлдсэн бүхий зүйлийг нь дүүргэж өгдөг байна, хангаж өгдөг байгаа. 우리는 내 사랑하는 사람을 그 사랑하는 것이 잘못된 사랑을 갖고 있는 겁니다. Бид бүхэн өөрийнхөө хайртай хүнийг хайрлаад явж байна. Энэ бол буруу хайрыг авч яваад байна. 하나님께서 더 많은 사랑을 주실 수 있어요. Бурхан бол бидэнд илүү их хайрыг өгөх боломжтой. 내 자식을 내가 지키는 것보다 하나님이 지켜주시는 게 더 안전합니다. Би хүүхдээ өөрөө хамгаалахаас Бурхан хамгаална гэдг нь илүү аюулгүй байна үст. 내 가족을 하나님이 사랑해 주시는 것이 더 큰 사랑으로 내 가족을 주실 수 있는 겁니다. Гэр бүлийг маань
бурхан хайрлна гэдэг чинь илүү их хайрыг гэр бүл маань өгөх боломжтой байгаа юм. 근데 우리는 잘못 생각하는 거예요. Гэтэл бид нар буруу бодоод байдаг. 마치 하나님을 더 사랑하면 내 사랑하는 사람들을 덜 사랑하는 걸로 잘못 생각하고 있는 겁니다. Яг л бурхныг илүү хайрлчвал бусдыг нь дутуу хайрлах юм шиг бид нар буруугаар боддог. 하나님은 사람과 씨름하지 않습니다. Бурхан хүнтэй барилд нь ноцолдоод байхгүй шүү дээ. 하나님을 사랑하면 하나님께서 더 내 사랑하는 사람들을 더 사랑해 주시는 거잖아요. Бурхныг илүү хайрлах юм бол бурхан бүр миний хайрладаг хүмүүсийг надаас ч илүүгээр хайрлаж өгнө. 하나님 안에 다 있는 거예요. Бурхан дотор бүх зүйл байгаа юм. 지금 이 말씀은 그 뜻인 겁니다. Тэгвэл энэ үг яг тийм утгатай байна. 그러므로 이제는 여호와를 경외하며 성실과 진정으로 그를 섬길 것이라. Тэгэхээр одоо эзнээс имэн гим зэмгүй үнэн шударгаар түүнд үйлчлэх тун. 그러면 하나님이 다 지켜주고 더 사랑해 주시는 겁니다. Тэгэх юм бол бурхан илүү их сахин хамгаалж илүү ихээр хайрлана. 자, 제 말이 맞다는 거 다 아시죠? Миний хэлж байгаа үгийг зөв гэдгийг бүгдээрээ мэдж байгаа тийм ээ? 알면은 행해야죠. Мэдээд байгаа бол үйлдэх хэрэгтэй биз? 자, 지금까지는 어땠든지, 지금까지는 어떻게 살았든지, Өдийг хүртэл яаж амьдэрсэн бэ? 이제부터는 하나님을 하나님으로 섬겨야 되는 겁니다. Одоо бол цааш та бурханаас имэн бурханд үйлчлэн амьдрах хэрэгтэй. 하나님을 저 뒤에 놔두면 안 되는 겁니다. Бурхныг тэр хол аваачгаад тавьчихж болохгүй юм. 어떤 사람은 이러는 거예요. Зарим хүмүүс ингэдэг. 자기 자식이 1번, Хүүхэд нь нэгт, 자기 가족이 2번, гэр бүл нь хоёрт, 자기 일이 3번, өөрийнх нь ажил нь гуравт, 자기 취미가 4번. өөрийнх нь хобби нь дөрөвт. 그 하나님이 5번이 5번. Тэгэл бурхан тавт. 그러면 안 됩니다. Тэгж болохгүй. 하나님이 1번이 되면은 Бурхан нэгт орж ирэх юм бол 하나님 나머지를 다 지켜주시고 도와주시는 거잖아요. үлдсэн зүйлсүүдийг нь бурхан сахин хамгаалаад тусалж өгнө шүү дээ. 어떤 사람 6번이 하나님 6번. Зарим хүний хөдөлмөр 6-аад нь бурхан явж байгаа юм. 1번은 자기 자신이야. Нэгт нь өөрөө ирсэн. 그러면 안 됩니다. Тэгэж болохгүй. 하나님이 1번이 되면 하나님이 내 모든 것, 내 사랑하는 사람의 모든 것 그걸 다 지켜주시고 도와주시는 겁니다. Бурхан хэрвээ нэгт байх юм бол миний бүх зүйлийг миний хайрладаг тэр бүхэл зүйлийг маань сахин хамгаалж тусалж өгдөг. 그게 맞는 거라고요. Тэр нь яг зөв байхгүй юу? 그게 진짜 올바른 신앙인 겁니다. Энэ нь яг жинхэнэ зөв итгэлийн амьдрал юм. 그 얘기를 하고 계시는 겁니다. Түүний тухай хэлж өгч байгаа. 자, 그러려면은 За тэгье гэвэл 14절 다시 봅니다. 14-ийг дахиад харъя. 너희의 열조가 중간부터 보겠습니다. За дунд хэсгээс нь байна. 너희의 열조가 강 저편과 애굽에서 섬기던 신들을 제하여 버리고 여호와만 섬기라. Ефрат мөрний цаана болон Египтэд өвөг дээцийнхээ мөргөж байсан мөнөөх бурхтыг авч хаяад эзэнд үйлчил. 여기 버려야 될 것을 얘기하고 있습니다. За энд авч хаях ёстой зүйлсийн тухай хэлсэн байна. 버려야 될 것이 있고 우리가 얻어야 될 것이 있는 겁니다. Авч хаях ёстой зүйлс байна. Бид өхний олж авах ёстой зүйлс гэж байгаа. 자, 하나님이 되시려면은 우리는 버려야 될 것을 버려야 되는 겁니다. Бурхан маань болохын тулд бид нэр хаях ёстой зүйлсээ хаях хэрэгтэй. 죄를 버려야 됩니다. 죄. Гим нүглийг хаях хэрэгтэй. 하나님 앞에 우리 각 사람이 갖고 있는 죄가 있잖아요. Бурханы өмнө бидний хүн нэгүрт бий гим нүгэл гэж байгаа. 그 육신의 작은 죄들을 버려야 되는 겁니다. Тэр махбодын өчүүхэн гим нүглүүдийг бүгдийг нь хаях хэрэгтэй. 자, 골로새서 Колосай 3장입니다. 3-ыг харъя. 골로새서 3장 Колосай 3-ын 5절입니다. 5. 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라. Тиймд та нар газар дээрх хэрэгтнүүдийг өхүүл. 땅에 있는 지체는 땅에 있는
죄를 말하는 겁니다. За газар дээрх эргэтэн гэдэг нь газар дээрх гим нүглийг хэлж байгаа. 5절, 6절 읽어드리겠습니다. 5 6-ыг би уншия. Тиймд та нар газар дээрх эргэтнүүдийг өхөөл энэ нь садар самун бузар булай тачаал муу хүсэл шунхаарал болох шүтэн шүтэх явдал юм. Эдгээрээс болж бурхны хилэн дуулуургүй хүүгүүд дээр ирэх болно. 자, 우리가 죽여야 될 것, 버려야 될 것을 얘기하고 있습니다. Бид бүхний алах ёстой, хаях ёстой зүйлсийг хэлсэн. 자, 7절과 8절은 같이 읽겠습니다. 7 8-ыг хамт уншицгаая. Та нар тэдгээрийн дотор амьдарч байхдаа үнэндээ тэдгээрийн дотор алхаж л явсан. Харин идүүгээ та нар бас уур хилэн, хорон санаа, гүтгэлэг болон амнаас гарах жигшүүр дүгс бүгдийг нь зайлуулж хай. 전에는 그 가운데 행했지만은 Өмнө нь тэдний дунд амьдарч байсан. 이제는 그걸 벗어버리라. Харин идүүгээ энэ бүгдийг зайлуулж хай гэсэн байна. 버려야 되는 거예요. 버리는 거. Хаях ёстой, хайна. 우리가 버려야 될 것을 갖고 가서는 하나님을 하나님으로 섬길 수 없습니다. Бид хаях ёстой зүйлсүүдийг хадгалаад яваад байх юм бол бурхныг бурхнаа болгож түүнд үйлчлж 자, чадахгүй. 야고보서 1장입니다. Яаков 1-ээс бүгдээр харъя. 1장 21절. 1-ийн 21 байна. 그러므로 모든 더러운 것과 넘치는 악을 내어 버리고 Тиймээс та нар бүх бузар буллаа явдал хорон санааныхаа хамгал үлдэгдлийг хайж 버리라 그러죠. хайж гэсэн байгаа. 데살로니가전서 5장 22절에는 악은 모든 모양이라도 버리라라고 말씀하십니다. 1-р Тесалоник 5 дээр харах юм бол 5장 22절. за ёрмогийн алив хэлбэрийг цээрэл гэж гарсан байна. 5:22 дээр гарч байгаа. 모든 모양이라도 더러운 것들은 버려야 되는 거예요. Ёрмогийн алив хэлбэр бүх зүйлийг нь цээрлэн хаях ёстой гэсэн. 그리고 우리가 버려야 될 게 또 있습니다. Мөн бид бүхний хаях ёстой зүйл дахиад байна. 잠언 23장입니다. Сургаалт төгс 23-ыг харъя. 먼저 악을 버려야 되고요. Хамгийн дөрөнд энэ ёрмог хаях хэрэгтэй гэсэн. 잠언 23장 Сургаалт төгс 23-ийн 4절입니다. 4. 4절 같이 읽겠습니다. 4-ийг бүгдээрээ хамт уншъя. Хөрөнгөтэй болох гэж өөрийгөө бүү туйлдвал ухаалаг бай. Тэр бодлоосоо татгалц. 자, 내 사사로운 지혜를 버릴지어다. Тэр бодлоосоо татгалц. 자, 인간적인 생각, Хүний ёсоор бодох зүйлс. 어떤 개인적인 꾀 같은 거 있잖아요. Нэг хувь хүний гаргадаг жижигхэн залим их байдаг тийм ээ. 그걸 버려야 됩니다. Эдгээр ялахгүй зүйлсүүдийг хаях ёстой гэсэн байгаа. 말씀이 이렇다 그럼 그 말씀대로 하면 돼요. Үгэн дээр инг гэсэн байгаа бол түүний дагуу хийчихэл болно. 근데 이 자기 꾀, 자기 생각을 그걸 버리지 않으면은 하나님의 뜻에 굴복하지 않습니다. Өөрийнхөө залмихыг өөрийн бодлоо хэрвээ хаяхгүй бол бурхны хүсэл тэр хүн сүхэрдэггүй байдаг. 자, 욥기 33장 보겠습니다. Йов 33-аас бүгдээр харъя. 욥기 33장 Йов 33 33장 17절입니다. 33-ийн 17 байна. 같이 읽겠습니다. 17 хамт уншъя. Саар явдлаас нь хүнийг эргүүлж сайрхал бардамлыг нь үгүй хийхийн тулд билээ. 이는 사람으로 그 꾀를 버리게 하려 하심이며 Саар явдлаас хүнийг эргүүлж 사람에게 교만을 막으려 하심이라. сайрхал бардамлыг нь үгүй хийхийн тулд. 그러니까 자기 생각 그걸 버리지 않으면은 꾀로 살게 됩니다. Өөрийнхөө бодлыг хүн хаяхгүй байх юм бол залим ихээр амьдрдаг. 하나님의 뜻을 불순종하게 되는 거예요. Бурхны хүсэлд дуулуургүй байдаг гэсэн. 그리고 그렇게 살다 보면 교만해지는 겁니다. Ингэж амьдраад байх юм бол хүн бардамдгаа гэж байгаа. 교만이 뭡니까? Бардамнал гэж юу вэ? 하나님보다 자기가 옳다고 생각하는 게 교만인 거예요. Би бурхнаас зөв гэх нь бардамнал юм. 우리가 버려야 될 것이 두 번째가 자기 생각입니다. Тэгэхээр бид бүхний хаях ёстой хоёр дахь зүйл бол өөрийн бодол. 먼저 죄를 버리고 Эхлээд гим нүглээ хаяад 그리고 자기 생각을 버려야 됩니다. дээрэс нь өөрийн бодлоо хаях хэрэгтэй. 그리고 망령되고 헛된 말을
버려야 됩니다. Дээрээс нь олиггүй хоосон яриа тэр үгсийг хаях хэрэгтэй юм. 그러니까 우리는 말을 조심해야 됩니다. Бид бүхэн хэлж ярихдаа болгоомжтой байх хэрэгтэй. 하나님이 다 듣고 계신단 말이에요. Бурхан бүгдийг сонсож байгаа шүү дээ. 우리의 말을 듣고 계셔요. Бидний хэлж байгаа үгийг сонсож байгаа. 그리고 말은 다시 주워 담을 수가 없어요. Дээрээс нь амнаасаа гаргасан үгээ бид нэр буцаад авч чаддаггүй үстэй. 입에서 나간 말 그대로 하나님 앞에 다시 심판을 받게 돼 있습니다. Амнаасаа алдсан тэр үгээ яг тэр үгийнхээ дагуу бид нар Бурханы өмнө очиж шүүгдэг бол. 그러니까 망령되고 헛된 말을 버려야 됩니다. Тийм учраас олиггүй хоосон яриаг хаях хэрэгтэй. 버리고 취하는 겁니다. Хаяад авах хэрэгтэй гэж байна. 자, 다시 여호수아 24장으로 갑니다. Тэгээд Йошуа 24 дээр очие. 24장 14절입니다. 24-ийн 14 байна. 이번에 같이 읽겠습니다. Энэ удаа бүгдээрээ хамт уншия. Тэгэхээр одоо эзнээс имэн гим зэмгүй үнэн шударгаар түүнд үйлчлэх тун Ефрат мөрний цаана болон Египтэд өвөг дээцийнхээ мөргөж байсан мөнөөх бурхтыг авч хаяад эзэнд үйлчил. 자, 우리는 과거에는 지난 시간 동안은 넘어지기도 하고 일어서기도 하고 그랬었습니다. Бид бүхэн өнгөрсөндөө урд нь бүдэрж унж байсан байна, эргээд босч байсан, дахиад бүдэрсээр байсан. 근데 이제는 Харин 하나님으로 섬기자 이겁니다. одоо бол Бурхныг яг Бурхнаар нь үйлчилье. 하나님을 잊어버리지 말고 Бурхныг мартахгүй бай. 하나님이 먼저가 되고 Бурхан эхнийх нь болгоё. 하나님 안에 모든 것이 다 있다는 걸 기억하고 Бурхан дотор бүх зүйл байдаг гэдгийг саная. 하나님을 하나님으로 섬기는 것이 그것이 하나님을 경외하는 겁니다. Бурхныг яг Бурхнаар нь үйлчилнэ гэдэг чинь Бурханд үйлчилж 근데 байгаа юм. 하나님을 경외하기 위해서는 우리가 버려야 될 것이 있는 거예요. Бурханаас имээхийн тулд бидний хаях ёстой зүйлсүүд байгаа. 하나님 미워하시는 죄를 버려야 되고요. Бурхны үзэн яддаг гим нүглийг хаях хэрэгтэй. 그리고 사사로운 생각들, 자기 생각을 버려야 됩니다. Дээрээс нь олиггүй тэр бодол, тэр өөрийн бодлоо хаях ёстой. 사람은 자기 중심이기 때문에 자기 생각이 옳다는 그런 착각을 하기가 쉬운 겁니다. Хүн гэдэг яг өөртөө төвлж амьдрдаг учраас миний бодол зөвөө гэж эндүрэх тохиолдол маш олон бий. 그러나 하나님은 실수하지 않습니다. Гэхдээ л Бурхан бол алдахгүй. 하나님의 모든 말씀은 진리입니다. Бурхны бүхий л үг нь үнэн юм. 틀릴 수 없기 때문에 하나님 말씀대로 하면 우리는 실수할 수가 없는 겁니다. Бурхны үг хизээч зүрх аргагүй учраас тэр үгийн дагуу амьдрал бид нар алдаа гаргахгүй байна. 그래서 버릴 것을 버리고 그래야만 하나님을 올바로 경외할 수가 있는 겁니다. Тийм учраас хаях ёстой зүйлсээ хаяж байж гэмээр бид нар Бурханд яг зөвөр итгэх боломжтой байна. 그리고 15절입니다. За тэгэд 15. 15절 읽어드리겠습니다. 15-ыг би уншия. Эзэнд үйлчлэх нь та нарын хувьд тааламжгүй байваас хүнд нь үйлчлэх вэ гэдгээ өнөөдөр өөрсдөө сонго. Ефрат мөрний цаана эцэг дээцийнхээ үйлчилж байсан бурхтад мөрөгхөө эсвэл нутаглаж буй газрынхаа аморчуудын бурхтад үйлчлэх үү? Харин би болон манай гэрийнхэн эзэнд үйлчлэн гэлээ. 여기 너희 섬길 자를 오늘날 택하라라는 말씀 있죠? За энд хүнд нь үйлчлэх вэ гэдгээ өнөөдөр өөрсдөө сонго гэж гарч байгаа. 택하는 겁니다. сонгох. 모든 것이 선택이었던 거예요. бүхий л зүйл сонголт байсан байна. 자, 하나님은 우리에게 강요하지 않습니다. Бурхан бид бүхэнд хүчээр тулган шаардахгүй. 하나님이 안 하시는 것, 절대로 안 하시는 것 한 가지가 있거든요. Бурханы огтоосоо хийдэггүй, оролддоггүй нэг зүйл бий. 인간의 자유의지에 개입하지 않으십니다. Хүний тэр чөлөөд сонголт хийх хэрэгт хүндлэнгөөс оролцдоггүй. 모든 인간에게 자유의지를 주셨고 бүхий л хүнд чөлөөд сонголт хийх 그 эрхийг нь өгсөн байна. 자유의지는 하나님이 개입할 수 없는 거예요. Энэ чөлөөд сонголт хийх эрхэнд нь Бурхан хүндлэнгөөс оролцох боломжгүй. 왜? 그 자유의지에 개입하는 순간 하나님은 심판주의 자리를 내어놓으셔야 되거든요. Яагаад гэвэл тэр чөлөөд сонголт хийх эрхэнд нь хүндлэнгөөс оролцох юм бол Бурхан шүүгч гэдэг байр сууриасаа буух ёстой болно. 하나님이 도와주셨잖아요.
Бурхан туслаа үсттэй. 근데 왜 나는 안 도와주셔요? Гэтэл яагаад надад туслахгүй байгаа юм бэ? 왜 나는 지옥 가게 버려두셨습니까? Яагаад намайг там руу явгээд хайчихсан юм бэ? 그렇게 하나님을 비판할 수 있기 때문에 하나님은 인간의 자유의지에 개입하실 수가 없는 겁니다. Ингэж Бурханыг буруутгах боломжтой учраас Бурхан хизээч хүний чөлөөт сонголт хийх хэрэгэнд нь халддаггүй байна. 자, 우리가 선택하는 거예요. Тэгэхээр бид бүхэн сонгодог. 우리가 구원을 선택했던 겁니다. Бид нар авралыг сонгосон байгаа юм. 저 밖에 사람들이 구원이 아닌 세상을 선택했던 거고요. Энэ гадуур байгаа хүмүүсүүд авралыг бус харин ертөнцийг сонгосон байна. 그 선택이 그렇게 중요한 거예요. Энэ сонголт гэдэг тийм чухал байгаа. 우리가 버릴 것을 버리고 하나님을 선택하면은 하나님은 그 선택에 대한 모든 보상을 주시는 겁니다. Бид бүхэн хаях ёстой зүйлсээ хаяад Бурханыг сонгох юм бол тэр сонголтных нь бүхий л дагаж ирэх зүйлсийг бидэнд дагуулan өгнө. 스스로 선택한 것에 대한 모든 것을 받게 해놓으신 겁니다. Өөрийнхөө сонголтынхоо үр дүнгийн тэр хүн өөртөө хүлээж 그래서 авдаг байна. 너희 섬길 자를 오늘날 택하라. Тийм учраас энд хэлэхдээ хэнд үйлчлэх вэ гэдгээ өнөөдөр өөртөө сонго гэсэн. 자, 아담은 선택했죠. Адам сонгосон тийм ээ. 먹지 말라는 하나님의 말씀이 아니라 Идэж болохгүй гэсэн Бурхны үгийг бус. 먹으라는 마귀의 말을 선택했습니다. Харин ид гэсэн бузар сүнсний үгийг сонгосон баг. 가룟 유다는 선택했습니다. Искариотын Юдас ч сонголтоо хийсэн. 이스라엘 민족도 선택했죠. Израильчууд ч сонголтоо хийсэн. 예수냐 바라바냐. Есүс үү, Бараб уу? 이 작은 선택이 그 결과를 엄청난 결과를 만들어내는 겁니다. Энэ нэг өчүүхэн жижигхэн сонголт тэр агуу том үр дүнг авчирсан баг юм. 그 선택인 거예요. 선택. Тэгэхээр ерөөсөө сонголт байна. 여러분의 미래는 여러분이 하는 겁니다. Та бүхэн өөрсдийнхөө ирээдүг өөрөө сонгодогоо гэсэн үг. 지금까지는 우리가 선택된 대로 살았습니다. Өдийг хүртэл бид нэр сонгосныхаа дагуу л амьдарч ирсэн баг. 어떻게 그 선택을 잘하고 오셨습니까? Та бүхэн энэ сонголтоо сайн хийгээд ирсэн үү? 잘한 적도 있고 잘못한 적도 있었죠. Сайныг сонгосон ч үе бий, мууг нь сонгосон үе ч байгаа бах тийм ээ. 네, 우리가 진짜 선택해야 될 게 있습니다. Гэхдээ бид бүхний яг жинхнээсээ сонгох ёстой зүйл байна. 우리의 남은 미래입니다. Үлдсэн ирээдүй. 우리가 죄를 선택하면 우리의 미래는 후회와 그리고 실망만 가득 차게 될 겁니다. Бид бүхэн гим нүглийг сонгоод авчих юм бол бидний ирээдүй харамсал, гашуудлаар л дүүрэн байна. 우리가 버리지 않는 걸 선택한다면은 Хэрвээ бид бүхэн хаягдахгүй зүйлийг сонгож авна гэвэл 버려야 될 것을 버리지 않는 쪽을 선택한다면은 버려야 될 것들을 선택한다면은 тэр хаях ёстой зүйлээ хэрвээ сонгоод авчих бол 우리의 미래는 또 바뀌겠죠. бидний ирээдүй бас өөрчлөгдөн тийм ээ. 지금까지처럼 될 겁니다. Яг одоогийн шигээл байсаар байна. 여전히 힘들어하고 Нөгөө л нэг зовсноороо зовоод, 여전히 두려워하고 нөгөө л нэг айдас нь байсаар байгаа. 여전히 염려하고 걱정하면서 살게 될 겁니다. Нөгөө л нэг амьдралын санаа зовнил баригдаад шаналаад явж байгаа болно. 그러나 우리가 하나님을 선택한다면 Гэхдээ бид Бурхныг сонгож авбал 하나님 안에서의 그 안전한 삶을 선택한다면은 Бурхан дотор тэр аюулгүй амьдралыг сонгож авах юм бол 우리의 선택은 우리를 영광으로 이끌어 가실 겁니다. бидний сонголт биднийг алдар сууд хөтлөн аваач. 자, 열왕기상 18장. 열왕기상 1-р хаад 18장. 18-ыг харъя. 열왕기상 18장 21절입니다. 1-р хаад 18-ын 21 байна. 21절 같이 읽겠습니다. 21-ийг хамт уншия. Елия бүх ард түмэнд ойртон зогсоод та бүхэн хэдий болтол хоёр замын хооронд тэнэгэлзэх юм бэ? Хэрв эзэн л бурхан мөн юм бол түүнийг даг. Харин Баал мөн юм бол түүнийг даг гэв. Ард түмэн түүнд нэг ч үг хариулсангүй. 자, 이 말씀은
읽을 때마다 우리 마음을 얘기하고 있는 것 같잖아요. Энэ үг унших болгонд л бидний зүрх сэтгэлд нэг юм хилээд байгаа юм шиг байгаа зү. 너희가 어느 때까지 두 사이에서 머뭇머뭇하려느냐. Та бүхэн хэдий болтол хоёр замын хооронд тээнгэлзэх юм бэ? 이스라엘 민족이 그 당시 하나님과 바알 사이에서 머뭇머뭇하고 있었거든요. Израилийн ард түмэн тухайн цаг үед бурхан болон Баалын хооронд тээнгэлзээд байж байсан. 지금 우리도 마찬가지잖아요. Бид бүхэн ч адилхан байгаа тийм ээ. 하나님을 선택할까, 세상을 선택할까? Бурханыг би сонгох уу? ертөнцийг сонгох уу? 복음을 선택할까, 사람을 선택할까? Сайн мэдээг сонгох уу? Хүнийг сонгох уу? 하나님을 선택할까, 돈을 선택할까? Бурханыг сонгох уу? Мөнгийг сонгох уу? 그 사이에서 머뭇머뭇하잖아요. Энэ хооронд л бид нар тээнгэлзээд л байдаг. 의로운 삶을 살 것인가, 죄된 삶을 살 것인가? Зөвхт амьдралыг би сонгох уу? Эсвэл гэмт амьдралыг сонгох уу? 너희 섬길 자를 택하라. Хинд үйлчлэхээ сонгох гэсэн. 만일 하나님이 여호와가 하나님이면 그를 쫓고 바알이 하나님이면 그를 쫓을지니라. Хэрвээ бурхан эзэн л бурхан мөн бол түүнийг даг, харин Баал мөн бол түүнийг даг. 네, 성경은 선택의 역사입니다. Тэгэхээр энэ Библи маань өөрөө сонголтын түүх байна. 아담의 선택, Адамын сонголт, 아브라함의 선택. Авраамийн сонголт. 끊임없이 선택에 대한 말씀이죠. Тасралтгүй сонголтын тухай үг байгаа үстэй. 자, 신명기 30장. Дэд хууль 30-аас харъя. 신명기 30장입니다. Дэд хууль 30 байна. 신명기 30장 19절입니다. Дэд хууль 30-ийн 19 байна. 자, 19절, 20절 19 20 잘 들어보십시오. сайн сонсож байгаарай. 하나님이 직접 말씀하시는 겁니다. Бурхан өөрөө танд хэлж өгж байгаа. 읽어주세요. За би уншия. Би өнөөдөр тэнгэр газрыг дуудаж та нарт гэрч болгон чиний өмнө ам ба үхэл, ёроол ба хараалыг тавья. Чи бас чиний үр удам амьдрахын тулд амийг сонгож, эзэн бурхнаа хайрлан түүний дуу хоолойд дуулууртай байж түүнээс зуурч бай. Тэр нь чиний ам амьдрал, өдөр хоногуудын чинь урт юм. Тэгвэл чиний эцэг өвгөд Авраам, Исаак, Яаков нарт өгөхөөр эзний тангаргалсан тэр газарт чи амьдрах болно гэв. 우리 앞에 생명과 사망, 복과 저주가 있답니다. Бид бүхний өмнө ам ба үхэл, ёроол ба хараал байгаа гэнэ. 구원받은 우리에게는 영광과 부끄러움이 앞에 있습니다. Аврагдсан бид бүхний өмнө алдар суу болон ичгүүр байгаа юм. 선택하는 거예요. Сонгодог байна. 너와 네 자손이 살기 위하여 생명을 택하고 네 하나님 여호와를 사랑하고 그 말씀을 순종하며 그에게 부종하라. Чи бас чиний үр удам амьдрахын тулд амийг сонгож, эзэн бурхнаа хайрлан түүний дуу хоолойд дуулууртай байж түүнээс зуурч бай. 하나님 안에 모든 것이 있느니라. Бурхан дотор бүх зүйл байгаа. 그 다음 말씀이 그 뜻입니다. Дараа нь гарч байгаа үг нь тэрийг хэлж өгсөн. 우리는 이제 다시 한번 선택할 때가 된 겁니다. Бид бүхэн дахиад нэг удаа сонгох үе болсон байна. 지금까지는 둘 사이에서 방황했다면은 Өдийг хүртэл хоёр зүйлийн гол тээнгэлзээд байж исэн бол 이제는 하나님만 택하면 됩니다. одоо бол Бурхныг л сонгоход болно. 하나님은 절대로 우리를 나쁜 곳으로 이끌어 가시지 않습니다. Бурхан огтоос бид бүхнийг муухай зүйл рүү удирдах явахгүй. 하나님은 절대로 우리를 배신하지 않습니다. Бурхан огтоос биднээс нүур буруулан уруухгүй. 하나님은 절대로 실수할 수 없는 분입니다. Дээрээс нь Бурхан огтоос алдаа гаргах аргагүй нэг юм. 하나님을 선택하면 되는 거예요. Бурхныг л сонгоход болно. 하나님의 말씀을 선택하고 Бурхны үгийг сонгож, 하나님의 지혜를 선택하면 되는 겁니다. Бурхны мэрэгэн ухааныг сонгоход л болох юм. 그러려면 버려야 되는 거죠. Тэгье гэх юм бол хаях хэрэгтэй гэсэн тийм ээ. 야곱이
하란에서 돌아왔습니다. Яаков хараанаас эргэн ирдэг. 근데 원래 베델로 올라갔어야 되잖아요. Угтаа бол Бетел рүү очих ёстой байсан шүү дээ. 근데 숫곳으로 갔단 말이에요. Гэтэл Суккот руу яваад өгдөг. 세겜에서 살았습니다. Шихемд амьдарсан байна. 많은 문제가 생겼습니다. Тэнд маш олон асуудал гарч ирсэн. 그리고 그제서야 베델로 올라가려고 합니다. Тэгээд үүнийхээ дараа л нэгэн Бетел рүү явъя гэдэг. 베델로 올라가서 하나님의 집에 가려면은 버려야 될 것들을 버려야 되거든요. Бетелд өгсөн очин бурхны гэрт өргөнд орё гэж байгаа бол хаях ёстой зүйлсээ хаях хэрэгтэй байгаа юм. 그래서 세겜성 나무 아래다가 우상들을 버리죠. Тийм учраас Шихем хотын тэр модны доор шүтэнүүдээ хайдаг тийм ээ. 금 귀걸이 우상 만들어진 그것들을 버리고 그리고 베델로 올라갑니다. Алтан эмэг тэр алтан бурхан шүтэнүүдээ бүгдийг нь газар доор булаад тэгээд Бетел рүү явсан. 우리도 버릴 걸 버리고 하나님을 택해야 되는 겁니다. Бид өхөнч бас хаях ёстой зүйлсээ хаяад бурхныг сонгох хэрэгтэй юм. 그러니까 베델로 올라가려면은 Бетел рүү өгсөн очио гэвэл 세겜 땅 상수리 나무 아래에 묻을 걸 버릴 걸 묻어야 되는 겁니다. тэр Шихем хотын тац модны доор өөрийнхөө хаях ёстой зүйлсүүдээ бүгдийг нь хаяад явах хэрэгтэй. 자, 우리는 지금 그 시기죠. Тэгвэл одоо бид бүхэнд яг тэр цаг нь болсон байгааз. 이제 우리에게는 미래라는 앞으로의 시간이 남아 있습니다. Одоо бид бүхэнд ирээдүй гэдэг цааш үргэлжлэх цаг хугацаа байна. 지금까지와 다른 삶을 살 수 있습니다. Өдийг хүртэл явснаасаа өөрөөр амьдрах боломж байна. 하나님과 동행하며 Бурхантай хамт байж, 하나님의 은혜 안에 살며 Бурхны нэгүсэл дотор нь амьдарч, 하나님의 도우심과 능력을 맛보면서 살 수 있습니다. Бурхны тусламж нэгүслээс нь бид нар амтлаад амьдрах боломж байна. 그리고 마침내 영광을 얻을 수 있겠죠. Эцэст нь бид бүхэн алдарсууг олж авч чадна үсттэй. 근데 버리지 않고 Гэтэл хаягахгүйгээр 그대로 살아간다면 тэр чигээрээ л байгаад бай. 우린 또 실수할 것이고 Тэгвэл бид нар дахиад л алдна. 우린 또 넘어질 것이고 Дахиад л бүдэрч унна. 우리는 갈등할 것이며 Бид бүхэн хуваагдсан тэнэгэлзэх болно. 그때마다 우리는 후회하게 될 겁니다. Тэр үе болгондоо бид нар харамсна. 섬길 자를 택해야 되는 거예요. Хинд үйлчлэхээ сонгох хэрэгтэй. 버릴 걸 버리고 하나님을 경외해야 되는 겁니다. Хаях зүйлсүүдээ хаяад Бурханаас эмээх хэрэгтэй. 자, 여호수아 24장 Йошуа 24 24장 15절 마지막 부분입니다. 24-ийн 15-ийн төгсгөлийн хэсэг байна. 너희 섬길 자를 오늘날 택하라. Хинд үйлчлэх вэ гэдгээ өнөөдөр өөрсдөө сонго. 오직 나와 내 집은 여호와를 섬기겠노라. Харин би болон манай гэрийнхэн эзэнд үйлчлэн гэлээ. 오직 나와 내 집은 여호와를 섬기겠노라. Харин би болон манай гэрийнхэн эзэнд үйлчлээ. 여호수아는 말합니다. Йошуа хэлж байгаа. 너희가 무엇을 택하든지 나와 내 집만큼은 여호와를 섬길 것이다. Та нар юуг сонгож авдаг байсан бэ? Би болон манай гэрийнхэн эзэндээ үйлчлэх болно. 자, 이거 우리 모두에게 필요합니다. За энэ бол бид бүх хүнд хэрэгтэй зүйл. 다른 모든 사람이 무엇을 택하든지 Бусад бүх хүн юуг ч сонгосон бай. 나와 내 집만큼은 여호와를 택하겠다. Ядаж би болон манай гэрийнхэн эзнийг сонгох болно. 그 마음을 가져야 돼요. Тэр сэтгэлийг та бүхэн олж авах хэрэгтэй. 저는 마음 정했습니다. Би бол сэтгэлдээ бүр тогтоосон. 다른 모든 사람이 무엇을 택하든지 Бусад хүмүүс юуг ч сонгосон бай. 나와 내 집만은 여호와를 섬기겠노라고. Би болон манай гэрийнхэн эзэнд үйлчлэх болно. 근데 이스라엘 민족도 다 우리도 여호와만 섬기겠습니다라고 말은 합니다. Гэтэл Израилийн ард түмэн ч гэсэн бүгдээрээ бид ч бас бурхандаа эзэндээ үйлчлэх болно гэж бол хэлсэн. 16절입니다. 16 дээр. 읽어드리겠습니다. Би уншия. Ард олон өөр бурхтад үйлчлэхээр эзнийг орхих нь биднээс хол байг. 우리도 다 여호와를 섬기겠습니다. Бид ч бүгдээрээ эзэнд үйлчлэнэ. 여호와를 버리는 일은 결단코 하지 않겠습니다. Эзнийг орхих нь биднээс хол байг. 근데 그 다음이 사사기예요. Гэтэл түүний дараа шүүгчд байгаа. 말로만 택한 거예요. Үгэн дээрээ л сонгосон байгаа юм. 이스라엘 민족은 사사기에 어떻게 살았는지 아시잖아요. Израильчууд шүүгчдийн үед яаж амьдарсныг мэднэ үстэй. 사사기는 그야말로 아주 더러운 역사입니다. Шүүгчд гэдэг номыг өөрөөр хэлэх юм бол маш бохир түүх гэж хэлж болно.
왜 그들은 말뿐이었고 행하지 않았거든. Яагаад гэвэл энэ хүмүүс үгээ л хэлдэг болохоос үйлс байдаггүй байсан. 자, 우리는 우리의 미래를 바꿀 수 있습니다. За бид бүхэн өөрсдийнхөө ирээдүг өөрчлөх боломжтой. 하나님과 함께하면 바꿀 것이며 영원한 영광까지 이어질 것입니다. Бурхантай л хамтдаа байж байгаа юм бол өөрчлөгдөх болно. Дээрээс нь мөнхийн алдар суунд хүрнэ. 그러나 말뿐이라면은 Гэтэл үг төдийл байгаад бай. 이스라엘 민족처럼 왕이 없이 자기 맘대로 사는 삶을 살게 될 겁니다. Тэгэх юм бол яг л Израильчуудтай адилхан хаангүйгээр хүн бүр өөрсдийн нүдэнд тааламжтайгаа үйлдэн амьдрах. 23장 보겠습니다. 23장 23 дугаар бүлгийг харъя. 12절입니다. 23-ийн 12. 너희가 만일 퇴보하여 너희 중엔 빠져남아 있는 이 민족들을 친근히 하여 더불어 혼인하며 피차 왕래하면 정령이 알라. Учир нь хэрв та нар энэ замаасаа буцаж та нарын дотор үлдсэн эдгээр үндэстний хүмүүстэй холбогдож тэдэнтэй нийлэн гэр бүл болох юм бол 자, 여호수아는 알고 있었습니다. Йошуа мэдэж байсан баг. 하나님을 버리고 이 세상을 이 민족들을 택할 거라는 걸. Бурхныг хаяад энэ үндэстнүүдийг сонгох болно гэдгийг нь. 그래서 그 민족이 이스라엘 민족의 올무가 됐던 겁니다. Тэгээд энэ үндэстнүүд Израильчуудад өрхөн болсон гэж хэлж байгаа. 그게 사사기 역사거든요. Тэр бол шүүгчдийн төв байхгүй юу? 우리는 이걸 다 배웠잖아요. Бид бүхэн энийг бүгдийг сурсан тийм ээ. 끊임없이 하나님은 우리에게 이 말씀을 해주십니다. Байнга л тасралтгүй бурхан бид бүхэнд энэ үгийг хэлж өгж байгаа. 이 홍수 전의 역사도 보여주시고 Үерээс өмнөх түүхийг ч бидэнд харуулсан. 바벨탑의 역사도 보여주시고 Бабел замхын үйл явдлыг ч бидэнд харуулсан. 이스라엘 민족의 역사도 보여주시고 Израилийн ард түмний түүхийг ч харууллаа. 이스라엘 역사 가운데 있었던 그 모든 사건들을 통해서 하나님은 우리에게 얘기해주고 계시잖아요. Израилийн ард түмний дунд болсон тэр бүхий л үйл явдал түүхээр дамжуулж бурхан бидэнд хэлж байгаа юм. 무엇을 선택할 것이냐. Юуг нь сонгох вэ? 그리고 그 선택의 역사는 성경 곳곳에 나와 있습니다. Энэ сонголтын түүх нь Библийн энэ тэндгүү гарч байна. 여호수아 때 선택하라고 했고 Йошуагийн үед ч сонго гэж хэлсэн. 엘리야 때 선택하게 했고 Елиягийн үед ч сонго гэж хэлсэн байна. 그 선택의 역사가 계속 성경에 기록되어 있습니다. Энэ сонголтын түүх нь байнга л Библиэлд үргэлжлэн гарсаар 그리고 байна. 이제 우리에게도 말씀하고 계시는 거예요. Тэгвэл одоо бид бүгдэд ч гэсэн хэлж байгаа. 오늘날 섬길 자를 택하라. Өнөөдөр хин дүүлчлэхээ сонго. 나와 내 집은 여호와만 섬기겠노라. Би болон манай гэрийнхэн эзэн дүүлчилнэ. 자, 우리 2025년의 끝부분에서 이 말씀을 드립니다. За 2025 оны төгсгөлд үүнийг та бүхэнд хэлж өглөө. 지금까지와 다른 우리의 미래를 만들었으면 좋겠어서 이 말씀을 드리는 겁니다. Өдийг хүртэл явснаасаа өөр ирээдүйг бий болгосоо гэсэндээ энэ үгийг та бүхэнд хэлж байна. 자, 이건 제 말이 아닙니다. За энэ бол миний үг биш ээ. 이 마지막 주일 설교를 제가 계속 생각했을 거 아니에요. Энэ оны сүүлийн эзний өдрийн үг юм чинь би байнга л бодож ирсэн байж таарна үз. 계속 기도했을 거 아닙니까? Байнга л залбирч байсан байж таарна үзтэй. 그리고 이 말씀을 여러분께 하라고 하나님 말씀하신 겁니다. Тэгээд энэ үгийг та бүхэнд хэлээрэй гэж бурхан хэлж байгаа юм. 너희는 섬길 자를 택하라. Хин дүүлчлэхээ сонго. 하나님 안에 다 있어요. Бурхан дотор бүх зүйл байгаа. 하나님을 선택하는 것은 다른 걸 버리는 게 아닙니다. Бурханыг сонгоно гэдэг чинь бусдыг нь хаях гэсэн үг биш ээ. 그 모든 것을 선택하는 거예요. Харин тэр бүх зүйлийг сонгож авч байгаа хэрэг байна. 하나님을 선택하는 게 가장 좋은 걸 선택하는 겁니다. Бурханыг сонгоно гэдэг чинь хамгийн сайныг нь сонголоо гэсэн үг. 최고의 선택을 할 수 있는 거예요. Хамгийн зөв сонголтыг хийх боломжтой байна. 나와 내 가족의
모든 사람들에게 가장 유익한 걸 선택하는 겁니다. Би болон манай гэрхэн дээрэс нь бүхэл хүмүүст хамгийн ашиг тустай зүйлийг сонгож байгаа хэрэг байна. 여러분들 잘 선택하셨으면 좋겠습니다. Та бүхэн сайныг сонгосоо гэж хүсэж байна. 예, 같이 기도드리겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 우리 주님, 이 시간 우리 가운데 계심을 믿습니다. Бидний эзэн минь энэ цагт бидний дунд хамт байгаа гэдэгт итгэж байна. 이 말씀이 사람의 말로 들리지 않게 해주시옵소서. Энэ үгийг хүний үгээр сонсохгүй байлгаж өгөөрэй. 이 안에 있는 주의 백성들이 주의 말씀으로 듣게 해주시옵소서. Энд буй эзний ард түмэн эзэн таны үгээр сонсоход нь туслаарай. 가장 좋은 것, 가장 선한 것을 선택하게 해주시옵소서. Хамгийн сайхан зүйлийг сонгон авахт нь та туслаарай. 자신의 남은 삶을 변화시킬 수 있는 선택을 하게 해 주시옵소서. Өөрийнхөө үлдсэн амьдралыг өөрчлөх сонголтыг хийхэд нь та тусалж удирдаарай. 자신을 위해서 가장 좋은 길을 선택하게 해 주시옵소서. өөрийнхөө төлөө хамгийн сайн зөв замыг сонгуулж өгөөрэй. 각 사람의 마음속에 오직 하나님의 성령께서만 함께 해 주시옵소서. Хүн нэг бүрийн зүрх сэтгэл дотор зөвхөн Бурхан таны ариун сүнсэл хамтдаа байж өгөөрэй гэж хүсэж байна. 우리 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Бидний эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен.